नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा कट लगिपारे किंतु निराटा सत्य कथा। जीवनर सबुठारु बड़ भ्रम यह कि लोक माने निज आवश्यकता अनुसार आमको व्यवहार करती एवं यह आमको लगी थाए कि सी आमको पसंद करछंती। सतरे सांग माने एटा होछि हमर बड़ भ्रम। किछि सासु एवं ससुर निज वृद्धा अवस्था को निजे ही नष्ट करती। एक रे निज बोहू को अन्य मानक बोहू सहित तुलना करिकी, दुई रे ससुर एवं पुओ बोहू विरुद्ध रे उत्तेजित करी, प्रत्येक प्रसंग रे बोहूर पितामाता को खराब कही एभली नाना प्रकार कथा कहीकि निजर वृद्धावस्था को से माने ही खराब कर देथांती। निजर शब्द रे बल रखंतु, चिल्लेबा नुहे, बड़ पाटरे चिल्लेकी कोलाहल करिपारिबे किंतु कहार हृदय रे राज नुहे। अन्य मानक भाविबा अपेक्षा अधिक करिबा आपणकर प्रकृत सफलता। धैर्यर जीव एते शक्तिशाली जे यह निर्यातना करथुवा लोकंकु जेनेरेशन नष्ट कर दिए। आलोक विस्तार करिबार दुईटी उपाय अछि, दीप निजे तैयारी करिबा किंबा एहार आलोक को सीमित रखिया पई एक दर्पण व्यवहार करिबा। जणे पुरुषर चरित्र एपरि हेबा उचित जे एक झियो अंधार कोठरे रहिले मध्य तांका सहित निरापद अनुभव करि परिबो। पुओ माने एही भली हेबा उचित अटे। जेतेबेले संपर्क रे स्वार्थ सरी जाए सेतेबेले संपर्क भांगिबा पई गोटे नुआ बहाना सृष्टि हो जाए, जहा नाम हेउछि परिस्थिति, समय हेउनी, एही सब प्रकार नाना प्रकार बहाना सृष्टि होई थाए। बुझिबार महिला सीए होई थांती जी निज पत्नी का धन को नेकी एवं निज सुंदरता को नेकी केबी गर्व करि न थांती। कौन से झियो बा महिला यदि आपणकर बंधु होई थांते ना ताहले तार खराब फायदा उठांतु नहीं। काहेकि ना सी आपणक भल संस्कार देखिकी आपण सहित बंधु होइछंती, सेथिपाई तांको भरोसा एवं विश्वास सम्मान करंतु। बंधुतार खराब फायदा उठांतु नहीं। आपण आपणक प्रिय लोक सहित जेते खोलाखोली भाव में कथबार्ता करेंगे आपणक संपर्क सेते दृढ़ होई थाए। ध्यान रखा जाइथिबा छोट छोट जिनस गुड़िक मध्य संपर्क रे मतभेद आनी थाए। पुओ मानक पई एक वार्ता अछि, जदि आपण आपणक भौणीक पई एक सिंह होई परिबे तेबे अन्य भौणी पई कुकुर होंतु नहीं। अन्य भौणी मानक पई भी आपण सेही बेला सिंह होइकी बाहरंतु। जो पुओ विवाह पूर्व आपणकर शरीर दाबी करे से केबे भी आपणक सेंथिरे सिंदूर दे परिबो नाही। सब पुओ एभली नुहंती किंतु प्रायतः पुओ एभली ही अछंती। तेणुकर सब जिनस टिके झियो माने सतर्क रुहंतु। आपणक संपर्क को खराब नजर बंचाई रखंतु। प्रायतः सुंदर जोड़ी को लोकंक नजर लगी जाई थाए। बुद्धिमान पुरुष से होई थांती जिए बाहर समय बर्बाद न करिकी निज पत्नी सहित कथबार्ता होई थांती, मजा मस्ती करि थांती एवं भल समय बीते थांती, जहा फल रे तांका भितरे भल पाइबा बढ़ी थाए, गोटे भल संपर्क सृष्टि होई थाए। स्त्री हार सेतेबेले स्वीकार करथाए जेतेबेले हार सुनार होइथिबो। कहा को डर लगी थाए कि ईश्वर सबु देखुछंती, आ कहार भरोसा रही थाए कि ईश्वर सबु देखुछंती। चोरर डर थाए कि ईश्वर सबु देखुछंती, किंतु गोटे भल लोकर भरोसा थाए कि हाँ ईश्वर सबु देखुछंती। विवाह पूर्व जने विश्व को भ्रमण करिबा उचित, कारण विवाह परे दुनिया बुली जाय थाए। सतरे सांग माने संपर्क सी होई थाए जोठी व्यस्त भितरे भी आपणकर ध्यान रही थाए, ना कि सुविधा अनुसार आपण सहित कथबार्ता होई थाए ना। आपण संपर्क यदि तिष्ठि रखिया चालू चाहूछंती ताहले संपर्क को समय दियंतु, तेबे जे गोटे संपर्क रही परिबो, तिष्ठि परिबो। प्रेम रे थिबा जने महिला बदनाम हेबा को भय करंती नाही। बेले बेले अन्य जने पुरुष मध्य तांका हाथ धरिबा को भय करंती। केतक विवाहिता महिला संस्कृतिर पत्नी, हृदय रे प्रेमी एवं शरीर रे विधवा अटंती। जदि कौनसी पुरुषर समस्या समाप्त हेउ नहीं तेबे से व्यवसाय रे सफलता पाई नहांती। तेबे प्रथमे निज पत्नी को घरे जांच करंतु, से आपनक पर रागी छंती कि नहीं, तांको पर अन्याय हेउछि कि नहीं, अन्याय करा जाउछि कि नहीं।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ? ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ପତ୍ନୀ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ମଣିଷ ସମୟ ତାକୁ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଯେ ସେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତା ସତ୍ୟ କଥା, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ନାରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କେବେ କାହାକୁ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ: ସମୟ, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ନ ମାଗିଲେ ବି ସେହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପ୍ରିୟର ସ୍ତ୍ରୀର ମିଥ୍ୟା ପାଣି ପିଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯାଏ ନା, ଯଦି ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିଯାଏ ନା, କେବଳ ଯୁବକ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନସାଥୀ ହିଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲରେ ବିତିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଚେହେରାରେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳା ଚେହେରାରେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାସ୍ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖିଥାନ୍ତି। ସତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ। ଏହି 4 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକରେ ଯେ ଲୁଚିକି ପଳେଇକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେ ନିଜ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରେ, ଯିଏ ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରେ, କାଲି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ସେଭଳି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁଅ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସଂସ୍କାରହୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିଥାଏ, ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷର ବି ଜଣାନଥାଏ, ଏଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତେଇବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାୟତଃ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।